धर्म परिवर्तन करबा पे प्रभु कहना प्रभु जीशु को कथा आ प्रभु जीशु को विश्वास करबा पे धर्म परिवर्तन करबार आवश्यक नाही। जीशु सेमानकु निकटकु आसी हाथ करी कहिले स्वर्ग ओ पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त करिछि। अतएव तुम्हे माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र ओ पवित्र आत्माଙ୍କ नामरे बाप्तिस्म देई मु तुमମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ आज्ञा देई अछि सेही सब पालन करबाकू शिक्षा देई सेमानଙ୍କୁ विषय करो। आउ देखो जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्हारे संगे संगे आमेन। सुंदर प्रतिज्ञा पे प्रथमे प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद। एणु जीशु ख्रीस्ट स्वर्गारोहण करबा पूर्व शिष्य मान को डाकिले तुमे जाओ। आज मंडल कोन करछि आओ पोका कहि नाही पानरु आओ ना दे गिरजा गामे देराडा पाकारी अधिक लोक मो पाखरे बसंतु जड़े गले मते नाही जिबा कबने सब आसो का ठीक सेटा भी किछ असुविधा ना सहभागिता करछु गुडी जगह किंतु ता सहित आमान को ट्रेंड करी करी जुबा जुवती मान को शिक्षा देई करी शिष्य बनै करी से मान को प्रभु को सिखैतवा शिक्षा को सिखै करी जाओ बोली पठेबार भी आवश्यक अछि। हालेलुया हालेलुया। जाओ समग्र जाति लोक मान निकट को तुमे जाओ। मु आपण मान गुटे कथा कहबा चाहे धर्म परिवर्तन करबा पे प्रभु कहना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हे जाय आमान को जीवन रे। प्रभु जीशु को कथा आ प्रभु जीशु को विश्वास करबा पे धर्म परिवर्तन करबार आवश्यक नाही। हालेलुया हालेलुया। सुनिबा पडवा लागु थाई पारे नाही सुनिबा पे पडवा लागु थाई पारे नाही अनेक समय उडा भी लागि पारे किंतु जीशु को ग्रहण करबा पे जीशु को विश्वास करबा पे धर्म परिवर्तन करबार कोन से आवश्यक नाही। जे जेउठारे थाउ ना काहे जे कोनसी कल्चर रे थाउ जे कोनसी धर्म रे थाउ जे कोनसी प्रकार लिविंग स्टाइल तार थाउ जोठे भी जो जाति रही था जो वंश रही था जीशु को ग्रहण करि पारिबो विश्वास करि पारिबो। हालेलुया। आ जे कोनसी जाति रो जे कोनसी धर्म लोक जीशु को डाकिले जीशु सुनिबे नाही सुनिबे सिंपल कथा। हालेलुया। सेठी पाई ए दर्शन प्रभु कर थिबारो से ताको शिष्य मान कहचंती तुमे जाओ आउ मु तुमको जो सब विषय शिखाई से समस्त विषय से जाके शिखाओ शिष्य करो प्रथम बाप्तिस्म दियो शिष्य करो से को पठाओ से माने भी जाके अन्य मान शिखांतु बाप्तिस्म दियंतु और पठांतु से माने भी ताको पर पठांतु। हालेलुया। आमर प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वर्गारोहण करबा पूर्व शेष कथा कहि गले जे समग्र जगत को जाओ आ ईश्वर कर वाक्य प्रभु जोटा शिखाई चंती आपको ए सुसमाचार लोक मान को निकट प्रचार करो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम से बाप्तिस्म दियो महान आदेश प्रभु दे चंती हम एटा प्रति हम केते संवेदनशील खाली एति कहबा को चाहछि आज जे हमने प्रभु को लोक मान प्रभु मान को मनोनीत करियो छथि आमान को आह्वान करियो छथि दुनिया रो अलगा करि छथि हम आ ताहा करो परित्राण मान को से प्रदान करियो छथि ताकर संतान संतति अधिकार मान को दियो छथि। भाबिनियो आमे एठे सोइछु एतिक लोक सोइछु राति रे मन करा एठे सोइछु हठात निया लागि गेला कोन करिवे मने कर भोणी आपण एठे सोइ थाते समस्त निया लागि गेला प्रथम आपण उठी थाते समस्त सोइछु तो उठी थाते कोन कर थाते हां बोले थाते बड़ा स्वार्थी आपण भाई पोप का तो बहुत स्वार्थी पोप का सब का कौन करिबो उचित यस मु जतले देखली निया जळची अवश्य राइट कथा जे मनुष्य निज प्रथम पहुंचे कि ना प्रथमे से उठिबो देखिबो जे मु सुरक्षा अछि कि जदि से बंची गला तापर कोन करिबो उचित
এরে উঠো উঠো নিয়া চড়ুছি উঠো পড়েবা বলে সে পার্টি করিবা আবশ্যক আছে আর যদি সে চুপচাপ বাহারি পড়লা তো সব কি মরিবে না কি নাই ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡିକି ଜଳିବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମୋ ପଛରେ ଆସ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇବି ସେ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଜଣକୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତମକୁ ପରିଚିତ କରେଇବି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦେବେ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ସମସ୍ତ ସେଟା ଖାଲି ପାଳକ କହିଲେ ହବ କି ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଜଣେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛି ଭାଇ ତୁ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଭଲ ପଥ ଫେରେ ଖାଲି ପାଳକ କହିଲେ ହବ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିବା ଦରକାର ଅଛି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଫଳବନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଦରକାର ବାଞ୍ଛ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ପଡୋଶୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉଠି ଭେଟୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାତି ଧର୍ମ ଧନୀ ଗରିବ ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିକରି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ିବେ ସେମିତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ସେଇ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ এই ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଦଙ୍ଗା ପରସ୍ପର ପିଟାମରା ମଦ ନିଶା ହିଂସା କପଟ ଅମାରିଆ ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଯୋଉଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିବ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ ସହାନୁଭୂତି ଥିବ ପରସ୍ପରକୁ ଉଠେଇବାର ବିଷୟ ଥିବ କାହାକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଟାଣିବାର ବିଷୟ ନଥିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ଦେଇଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କର ଆଉ ଦେଖ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେନ୍ ଯେତେ ଜଣ ବୁଝିଲେ ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ତାଳି ବଜେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु मसीह की प्रभु प्रत्येक का आशीर्वाद करतु आमेन।